नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियोटी अत्यंत चमत्कार एवं महत्वपूर्ण अटे से भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आसता तेज चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय सह जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। महाप्रभु जगन्नाथंकर विशेष कृपा आपको मिल। तेज दर्शक बंधु कौन है जितेबले कोरापुटर सीमा नामक 18 वर्षर झील राति घंटे बेले पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को प्रवेश कला। यापर यह झील सहित मंदिर गर्भगृह भितर जो चमत्कार है यह पछर ही रहस्यमय घटना को जानिले आपण पाद तलू माटी खसीज। दर्शक बंधु 14 तारिख जुलाई 2024 दिन सकाळे श्रीमंदिर रत्न भंडार खोलने मंदिर परिचालना एवं हाईकमांड परिसर मीटिंग होबार थिला। एते वर्ष पर जेतबले श्रीमंदिर रत्न भंडार खोल जावाकूला ताहाकू जना भी नथिला प्रकृत रे से रत्न भंडार रे कौन सब अच्छी ता भितर थिबा तथाकथित जिनिस कौन सब सुरक्षित अच्छी ता भितर सरीसृप रही पारती राक्षस प्रजातिर जीव भी रही पारती। एथिपाई ता भितर को जीवाई केही भी साहस करि पार नथिले। आज को किछि वर्ष तले श्रीमंदिर रत्न भंडार भितर को पशिबा पई प्रयास करा जायथिला किंतु समस्त असफल होइथिले। सेहितिपाई पुणी थरे साहस करी यथाविधि मत पूजा पाठ करी महाप्रभु को अनुमति नहीं श्रीमंदिर रत्न भंडार को खोलिबा पई निष्पत्ति निया जायथिला। किंतु फ्रेंड्स सही रत्न भंडार खोलिबार पूर्व दिन संध्या समय जो अघटन घटिला ताहा समस्त भक्त श्रद्धालु एवं सबु मंदिर कीर्तमान को भी पूरापूरी आश्चर्य कर देथिला। हाँ दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जदि आपण भगवान जगन्नाथंकर भक्त होइथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चिंत लिखंतु। भगवान जगन्नाथंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपण परिवार उपरे बरसु थाओ। दर्शक बंधु यही घटनाटी हेउची जुलाई 13 तारिख 2024 संध्या समयर कथा। श्रीमंदिर रत्न भंडार ताला खोलिबा सबु बंदोबस्त करा जायथिला। सकाळे केवल मंदिर परिचालना हाईकमांड बैठक करी यथाविधि अनुसार महाप्रभुंको अनुमति नहीं रत्न भंडार रक्षक श्री लोकनाथ सर्प विग्रह जे कि भगवान शिवंको अंश विशेष अटंती अनुमति मागिकी रत्न भंडार ताला खोलिबार बाकी रही। हठात संध्या समय आरती समय मंदिर परिचालना कमिटी को जना पड़ा कि मंदिर से रत्न भंडार चाबी हजि जाइछि। मंदिर पुजारी माने कमिटीर सबु सदस्य मंदिर कोण कोण खोजार लगिले सबुपटे खोजी सारे किंतु सेमानकु से चाबी कौठी भी मिलला नहीं। धीरे धीरे ये कथाटा बाहर उड़वा लगिला आउ पूरा पूरी सहर एक कथा जानीगला जे महाप्रभु को रत्न भंडार चाबी हजि जाइछि। से राति ही सीमा नायक नामक गोटे 18 वर्षर झील जे कि कोरापुट जिला अंतर्गत झीलटीए से भगवान जगन्नाथंकर बहुत बड़ भक्त थला। से आगरू अनेक थर चेष्टा करथिला पुरी जगन्नाथ मंदिर जाई रथयात्रा देखिबा पई। पुरी रे तार गोटे सांग भी थिला जे कि तार कॉलेजर सांग थिला। ए वर्ष से संपूर्ण भाव प्लान करिथिला जाई पुरी रे सांग घरे रही सीमा पूरा श्रीगुंडीचा एवं बाहुड़ा यात्रा देखिकी आसिबो। किंतु यह पूर्व दुर्भाग्यवशत तांको मांकर देह खराब हो गला। एते खराब हो गला जे मासे हेबो तांको देह जमा भी भल हेउ नथिला। सीमा भी बहुत दुखी हो जाउथला। किंतु सीमार माँ भगवान जगन्नाथंकर बहुत बड़ भक्त थे। सीमा को माँ कहले तू पुरी जीवु बा कहूथिलु तू जा श्रीगुंडीचा तो सरिलाणी बाहुड़ा यात्रा देखिकी आसबू ता सहित भगवान को दर्शन करी विभूति टिके नहीं आसबू। हुए तो भगवान विभूति द्वारा मु ठीक हो जाइपे नहले मते आशा लगुनि। एक कथा शुणी सीमा आहरी अधिक दुखी होगला निराश होगला। 12 तारिख संध्या बेले सीमा कोरापुट स्टेशन रे जाई भुवनेश्वर पाई गोटे बस टिकेट काटिला। संध्या बेले भुवनेश्वर पाई बाहरिला। सकाळ 6टा बेले भुवनेश्वर रे पहुँचला। भुवनेश्वर टू पुरी होउची 60 किलोमीटर। सेठू गोटे बस साहाय्य रे सीधा जाई पुरी रे पहुँचला। पुरी रे ता सांग सहित भेट कला। दुई सांग मिसी अनेक कथबार्ता हेले
ମାଆଙ୍କ ଦେହ କଥା କହି ସୀମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୀମା ଏକା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ ପୂଜା ଆଳତି ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସୀମାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ଆଗରୁ ହିଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା। ସୀମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା, ମୁଁ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆସିବି, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବିଭୂତି ନେବାକୁ ଆସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି। ସେମାନେ କହିଲେ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଉନା। ସୀମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାର ବିଭୂତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନେ ସୀମା ଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ପୂଜାରୀମାନେ ହୁଏତ ଦୟା ଦେଖାଇ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଡାକି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ସୀମାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିବା ପରେ ସେ ଆଉ କିଛି ହେବନି କହି ନିରାଶ ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଏମିତି ଶୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 12ରୁ 1 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ସୀମାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆ। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୀମା ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠି ଦେଖିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଇନଥିଲା। ସେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ବସୁ ବସୁ ତାକୁ ସେଠି ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିନେଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ବିଭୂତି ଧରିନେଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ପାଦ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲଫାଫା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବି। ସେଇ ଚାବିକୁ କାଢ଼ିଲା, ଦେଖିଲା। ଏବେ ସୀମା ମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦେଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଲୁହା ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା କବାଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କବାଟ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଚାବିକୁ ସେ ତାଲାରେ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ସହିତ କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ଏହାପରେ ସୀମାକୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ତାହା ଦେଖି ସୀମାର ପୁରାପୁରି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ପୁରା କକ୍ଷଟି ଶହ ଶହ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କରେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ସୀମା ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା, ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ସବୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଭଲରୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କବାଟଟିକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଚାବିକୁ ସେଇ ଲଫାଫାରେ ରଖିଦେଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଥାକରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭୂତି ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳେ ସୀମା ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମାଆଙ୍କ ଦେହ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ମା ଚଲାବୁଲା ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ତାକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଚଲାବୁଲା ହେଉଥିଲେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗ ହିଁ ନଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା ତୁମେ ଚାଲିପାରୁଛ, ତୁମେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲ? ମା କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସୀମା କହିଲା, ଏହା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ, ତାଙ୍କରି ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଚାବିଟା ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା। ଚାବି ନ ମିଳିଲେ ବି ମନ୍ଦିର କମିଟି କହିଲା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ତ କେବଳ ସୀମା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏପଟେ ସେ
ଅଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ କି ଚାବି ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ କେବଳ ସୀମାର ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ତ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଏକ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।